देखो सांग मैंने ये हूँ आमर जातक को पिला जातक हो मत कहला आजिका डेट रे जय जन सामाने स्वागत कर मोर नुआ वीडियो को। तो सांग मैंने आज ब्लॉगटा ऑटोनोमस स्टार्ट करेंगे कहीं सदा मुझे स्टार्ट कर सदा भल लगुन कहीं मोर फकड़ा गिरधारी भाया मुहटा मैडम मुह टे भल अच्छे टे बेसी सजबाज होती ना हाँ से तो मेकअप कुआड़े जीवा कौन कुआड़े जीवा जनता मैदान जीवा कौन पे कौन हो जेठी कोन गोटे मेला चलीची अच्छा अच्छा तब न गला हबनी तब जाने ठीक है ये मना करछ आपको नहीं कि जीवानी मु एकला जाउछि जे आ सेठी ता थोड़ा सांग अछि ताको नहीं कि जाउछि वाह बोला सुले जेउ ना आज गले चलो तो सामने एक्चुअली सेठी हमर भाषार सम्मेलन गोटे होचे एटा बोधे प्रथम वर्ष जनता मैदान रे तो सेठी जाउछ हम बुलाबुली करिया देखिबा कोन सब केमती होची प्रथम वर्ष तो होची। तो सामने फाइनल आम पहुँची गलु ए आमर प्रथम विश्व जो जनता मैदान में पहुँची गलु आईटी आमर कहते जो जमीक प्रथम विश्व ओडिशा प्रथम विश्व ओडिया भाषा सम्मेलन 2024 आरंभ हो जाइए आज काली लास्ट हूँ 3 तारीख स्टार्ट होता 4-5 आज 4 तारीख काली 5 काली लास्ट अच्छी। मामा एटा कौन लिखाई अच्छा अच्छा हाथी देखिए मामा हाथी हाथी देखियो एडी हाथी एडी देख हाथी हाथी मयूर ए देखिलु ये खाई कि नहीं सी तो खाइतला ये खाई पेट फुल अच्छे हाँ पचारू कौन खाई मु घास खाई कौन खाई गला देखो सांग मैंने ये हूँ आमर जातक को पिला जातक हो मत कहला आजिका डेट रे बहुत पिला हो मत जहाँ लगुच कारण यहाँ सब आगु होता ए सब कई करूना किंतु मोर हो जाइए तोर जातक होनी आम झीर भी करना जिनस अच्छे जोटा कि आगुरी आम स्मृति टाइप जो थाए कि करूना देखिए यपटे कौन अच्छे तो यहाँ गोटे नुआ जगह देखी देखी आसिया तो सांग मैंने देखो तो ये किसी रामायण जो जहाँ घटी से सब बना मैंने बन कि फटो अध्यात्म रामायण अष्टादश शताब्दी हलधर दास अध्यात्म रामायण 18th century AD देखो सीता अग्नि परीक्षा एमती लगी सनातन धर्मर हाथ आंदोलन होता ये सब थे आमर शहीद सब बक्सी जगबंधु विद्याधर आम शहीद पद्मनाथ छटराय यहाँ शहीद ये ना हूँ शहीद पंडित बाहुबलेन्द्र कृतिवास पाठशाणी ये हूँ आम माधव चंद्र राउतराय तुम गोटे क्वेश्चन एम सब किए हाँ कौन रखाई कौन आगु
କି ଆନ୍ସର ପଚାରୁଥିଲେ ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ଆମର ବହୁତ ବୁଲାବୁଲି ହେଲା। ଆଉ ଟିକେ ପଚାରି ଅର୍ପିତା ମାଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କୁହ, କ'ଣ ଦେଖିଲ ସବୁ ଫଟୋରେ? ସବୁ ଦେଖିଲି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛି, ଆମର ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗୋଟେ ଶହୀଦ ହେଇଥିବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ମହାପୁରୁଷର ନାମ କୁହ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅବଶ୍ୟ ସତ କଥା କହିଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀର ଏଇଠି କୌଣସି ଫଟୋ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଇଠି ଭଲ ଲାଗିଲା ମାନେ କ'ଣ, ବହୁତ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସମ୍ମିଳନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶରେ। ଆଉ ତ ଏଇଆ କ'ଣ କହିବା, ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ହେଉଛି ନା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ ଇଂଲିଶରେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା, ଯେଉଁ କ'ଣ ସେଇଟା, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ହେଉଛି ସେଇଠିକି ଆସିକି ଇଂଲିଶରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକ। ଆଉ ତାହେଲେ ଆସିକି ଲାଭ କ'ଣ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତ ଯାହା ବି ହଉ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ହେଲା, ମାନେ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଯେତିକି ଆମର ଥିଲା ଓଡ଼ିଆରେ, ମାନେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ଯେଉଁ ଟିକେ ଟିକେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକ, ତ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଶା କରିବି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଟିକେ ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଫେସ୍ଟା କ'ଣ କଟିଯାଉଛି କି ନା କ'ଣ, ସେଇ ଜଣେ ଭାଇ ଯେଟା ଯାଉଥିଲେ ସେ କହିଲା ଫେସ୍ଟା ତଳକୁ, ମୋବାଇଲଟା ତଳକୁ ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି। ତ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ, ମୋତେ ଦେଖାଯାଉନି, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋବାଇଲଟାକୁ ଓଲଟେଇକି ରେକର୍ଡ଼ିଂଟା କରୁଛି। ତ ଆଶା କରିବି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଆସିଥିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ସାଙ୍ଗମାନେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।